कटक दहीबरा खाई मजा आसगला ये गोटे मंचिनिस जो इलेक्शन बेले खाइक दि जाए ओ यहीटा मिओ आमर हो जाइए 3 वर्ष रही रही ये आम जाइचु ये फास्ट बोपा बसुला सेम सब रूम आगे एमती गंधिया होगी चप्पल पड़ता सब सब जहाँ था पूरा सही से अर्जुन भाई सागर आम झगड़ा 17 टका बहुत हो जाए So today what I need to talk is and these are my pictures 10 years back. Hello guys, hi from Cuttack. So here today morning I have arrived here particularly because I have a lecture in the Ravenshaw University. Surprisingly, once upon a time I was a student here. So after 10 years I am back here. So I stayed here for 3 years particularly in Ravenshaw, and before that 2 years in another college. Lots of memories. After 10 years I am here. स्पेशल दहीबरा स्पेशल कॉलेज सामने सार आमर नहीं के आसन कटक दहीबरा खाई मजा आसगला स्पेशल दहीबरा सार आमको कहते शैलबाला कॉलेज सामने दहीबरा खाऊ खाऊ सांगे सांगे स्पेशल स्पेशल आखु रस बारवाटी स्टेडियम पाखरे कौन मिसो पाइनापल पाइनापल मिसाऊ तो से बढ़िया ना मैंने मु फास्ट टाइम दीटांकर कॉम्बिनेशन ट्राई कर सुगर केन सहित पाइनापल कर स्पेशल सुगर केन जूस विथ पाइनापल ट्राई करने सार को रेकमेंडेड जगह रू आसतु रेकमेंडेड जगह को आसतु बारवाटी स्टेडियम पाखरे यही जगह कटक आसले जना पड़े आई लव कटक ये सब यही जगह मैंने स्पेस ये थिला बोली भी आम जानूँ ये सब पार्किंग पार्किंग भी पार एसी भी जबरदस्त करुँचे जी लंबा जाऊँगी सेपटे भी से लंबा अरे बाप रे गवर्नमेंट फंड गुड़ा थिला एते गवर्नमेंट पाखे यही जगह तो प्रॉपर बदली 10 वर्ष मैंने डेवलपमेंट तो है ये गोटे मंचिनिस जो इलेक्शन बेले खाइक दि जाए ओ यहीटा मिओ आमर हो जाइए ओहो मंचिनिस मझे ब्रांड बंद कर देते पुणी खोली आम बेले यहीपटे एंट्री कराऊले यहीपट तो फाइनाली आम आसिक पहुँची जाइए रेभेन्सा रेभेन्सा पूरा बदली जाइए रेभेन्सा टू बेसी बदली कटक कटक सहर ही पूरा बदली जाइए।
ଏଇ ଜାଗା ଯୋଉଠୁ ଯୋଉଠୁ ମୁଁ ଜିଓଲୋଜି ଶିଖିଛି। ଚାଲ ଟିକେ ଭିତରୁ କାନ୍ଦି ପକେଇବି କି ଆଉ। 3 ବର୍ଷ ରହି ରହି ଏଇଠି ଆମେ ଯାଇଛୁ। ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ବୋପା ବସୁଥିଲା। ଓହୋ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ଅଛି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମ୍। ସବୁ ରୁମ୍ ଆଗରେ ଏମିତି ଗନ୍ଧିଆ ହେଇକି ଚପଲ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସବୁ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ପୁରା ସେଇଆ। ଏଇଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଅଫିସରେ ବସିକି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ ନ୍ୟୁ ହଷ୍ଟେଲ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖତରନାକ ଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ପଶିଲି, ମୋ ବାପା ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ଏଠି ସାର୍ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆସିକି ପଶିଲି ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇ ରୁମ୍ 2 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ନା କେତେ କହିଲେ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଗଲୁ, ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କହିଲେ ଆମକୁ ଏଇ ରୁମ୍ ଦିଆହେଇଛି। କହିଲେ ନା ନା ସେ ପିଲା ଯେଉଁ ଥିଲେ ନା ନା ଏଠି ରୁମ୍ ରହିପାରିବ। ରହିପାରିବନି କେମିତି? ଚାଲ ଚାଲ ଅଫିସକୁ ଚାଲ। ତାର ଅଫିସକୁ ଚାଲ। ଅଫିସକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନା ନା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରୁମ୍ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୁମ୍। କହିଲେ ନା ନା ଏଠି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ ରହିବେ। ଧର ଆମେ ଆଲୋଟ୍ କରିସାରିଲୁନି ସେଇ ରୁମ୍। ଆଉ କହିଲା କି ତାପରେ ସେ କହିଲା ବେଳକୁ ନା ନା ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ ରହିବ, କିଛି ସେମିତି ଇଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଟିକେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଆସିଗଲେ 10 ଖଣ୍ଡେ। 10 ଖଣ୍ଡେ ଆସିକି କିଏ କ'ଣ କହିଲା ସେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଚଢ଼ଉ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପୁଣି ଆଗକୁ ସେ ସମୟ ଆଉଥରେ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆସିକି 10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ଆଉ କିଛି ସାର୍ଙ୍କ ମୁଁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମେ ଏଇଠୁ ପାସ୍ ହେଲୁ 15ରେ। 17 ଯାଏ ରହିଲା ତ। 17 ଯାଏ ଥିଲା ତାହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ 10 ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଥିଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ରୁମ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଚାଲ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଆଉ ସିଏ ହେଲା ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ମିଳିବାର ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାଗିଂ ହବ ସେ ଜାଣିଥିଲା ପାଠ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ଟିକେ ଜିଓଲୋଜି ପିଲା ପଢ଼ିବେ ବୋଲି। ସିଏ ଥିଲେ କମର୍ସ। ସେ ଚୁପ୍ କି କହିଦେବେ ନା ପାଠର ମାନେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ସେ ପାଠ ଶୋଉଛି। ପାଠକୁ କେହି ରାଗିଂ ଫ୍ୟାଗିଂ କରିବାକୁ ଡାକନ୍ତି। ତ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧା ରାଗିଂରୁ ବଞ୍ଚୁଛି। ମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଡେଲି ଡାକିବେ ରାତି 10ଟା 11ଟା ଯାଏ। କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇକି ଖୁସି ଗୋଟେ ଖୁସି। ହାତର ଖାଇବା। ହଁ ହଁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଝଗଡ଼ା 17 ଟଙ୍କା ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ। So today what I will talk about is a bit of geomorphology, a bit of sedimentology. And these are my pictures 10 years back. Thank you for having me. If anyone wants to contact me, these are the numbers I will.
ये आमको गोटे हाँ गोटे सैंपल देखे कि आउ कौ पथर आनिक देखे दूसरे आम परीक्षा बाया हो जाऊँ कौ पथर बोली चुप ये सान भाई आमर पेपर आसी बड़ अचिवमेंट फर्स्ट अथर पेपर फर्स्ट से स्पेशल ट्रीट कॉफी स्पेशल ट्रीट नुहे खाली कॉफी पिया आइछु कॉफी ट्रीट टा भाई को दिया हबो शनिवार राति रे सर कहूँ केमती ना ना बहुत बढ़िया है थैंक्स टू अनुभव अनुभव कहो केमती रेगुलर जगह बढ़िया जगह जेबे आसीबे कटक कॉफी बार को आसीबे कॉफी बार कौन जगह ना कौन कॉलेज स्क्वायर रे ब्लास्ट छक रु आरंभ करी रेमान छक गला बेले बापट अरे बाबा तो आमर एटा कौन एटा हमें पिउछन इलायची कॉफी आ इलायची रो स्मेल माने जबरदस्त अलगा प्रकार आह। ये फाइनल बटन आसले पठे दबो सेमिनार स्पेशल चिकन टा चलछि ना এটা থাও এটা কোন কষ্ট করছেন দিতে এটা 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 পকাও जो রাইস লেভিনি হস্টেল ওহো মোর 201 পুরো মানে ভোজিটা হচ্ছে কান যে লোক কান্দি খাইয়া पे আহরি আসছন্তি আউরি 10 জন হলে আছে এ বাপ আহরি তো মানে খালি রোষেই করিয়া पे পঠে দেইছন তো দুজন আমি এ দোসে চিকেন করি মু কাটিবে আর আচ্ছা 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 सब यूजी थर्ड ईयर आउ फेयरवेल बेंच स्पेशल ट्रीटमेंट मिलछि कंदा कंदी करछंती प्रबल कंदा है जी न्यूज जोनटा हम सब काने प्रेजेंटेशन आ फॉर्मालिटी सरला परे एबे सार को घरे भोजी भात चलछि आ सहित एठी स्पेशल आईपीएल आ सेठी हमर फाइनल ईयर स्टूडेंट माने मेन लोक मैंने पलि आसछंती रोषेई करिया पई आ बाकी लोक मैंने आसीबे धीरे धीरे स्पेशल चिकन बना होछि आज हेलो देखी ये नेक्स्ट मास्टर शेफ इंडिया रा पार्टिसिपेंट धुआंटा जो बाहर की कषाटा चलती अलग प्रकार क्या देखिए भिड़ कौड़ी कौड़ी वाला भिड़ हो सारा अरे ये पिला लुचे लुचे खाई गले टेस्ट ये करो टेस्ट करो काटी काटी जा रहा ठीक है आउटे सिजिबो कोटे से कोटे एयरपोर्ट टिकट आबो हां मु बने टेस्ट अच्छा हां बस हां खाइ दो ना आउटे भलो ही पड़ता न बोले आउटे भलो ही पड़ता जाजपुरी भलो ही पड़ता माने जाजपुरी को सिजिरत ना हमर ये जाजपुरी की हाँ ये लुण ठीक अच्छे सर लुण परफेक्ट ठीक अच्छे टेस्ट बाकी सब बढ़िया टेस्ट भी बढ़िया है सब बढ़िया ये समझ लगे दियो आज खाइबो त कोइ आवत नि का पड़गला ओहो आसिगला सब जिन यहीटा मेन जिनटा डेंजरस देखा बापरे माहौलटा बंची डालती
So that's end of today's session. So now I am going to take some rest because tomorrow I also have another lecture in another college. So stay tuned, subscribe to the channel. Bye bye. I will see you tomorrow, guys.